नमस्कार आपण मानकु स्वागत जनाउछि कानभास चैनल को। आज आम पढ़ा कवि मायाधर मानसिंह संबंध में जानिबा तांकर परिचय। तेबे आपण मानकु कहि रखिबी जे कानभास चैनल को जदि आपण माने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, लाइक कमेंट्स दियंतु, कमेंट्स माध्यम रे निजर प्रश्न रखंतु। से प्रश्नर उत्तर को गोटे नुआ वीडियो रे उपस्थापन करबा को मु चेष्टा करिबी। तेबे आरंभ करबा कवि मायाधर मानसिंह संबंध में। कवि मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य रे एक रोमांटिक चेतनार कवि रूपे प्रसिद्धि लाभ करछंती। रोमांटिक चेतना जितेबेले ओडिया साहित्य कथा कहा जाइथे साधारणतः भाव में दुई प्रकार चेतना देखा जाइथे। गोटे है क्लासिक चेतना आ गोटे है रोमांटिक चेतना। क्लासिक चेतना जो प्राचीन साहित्य आम साधारणतः बुझी पारछु। এই ক্লাসিক চেতনা ও রোমান্টিক সাহিত্য গোটে দীর্ঘ পাঠ, এহাকু নেইকি भी गोटे अलग अलग वीडियो करा जाय पारे। तेबे साधारणतः बुझेबाकू गले क्लासिक साहित्य होची प्राचीन साहित्य को बुझा जीवो, जोटा कालजाई साहित्य, जोटा श्रृंखलित साहित्य। किंतु जो रोमांटिक साहित्य कहा जाय सेते बेले कोन हे थाए ना गोटे नूतनतार कथा आइस्थाए। गोटे किछि भिन्न दृष्टिभंगी, भिन्न दृष्टिकोण एवं गोटे नूतन चिंताधारा चेतनार कथा कही थाए रोमांटिक साहित्य। तो कवि मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य रे एक रोमांटिक चेतनार कवि, अर्थात तांकर कविता रे रोमांटिक चेतना देखा जाय थाए, नूतन भावभंगी देखा जाय थाए। आमे तो साधारणतः भाव में जानिछु जे तांकर कविता गुड़िक साधारणतः भाव में प्रेम को लेकिन आधारित, अर्थात प्रेम को लेकिन से अनेक गुड़िए कविता गुड़िक रचना करछंती। कवि मायाधर मानसिंह 1905 मसीहा नवेम्बर मास 13 तारिख रे पुरी जिल्लार चिलिका मध्यस्थ पारिकुद निकट में नालंदा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। 1905 मसीहा नवेम्बर मास 13 तारिख पुरी जिल्लार चिलिका मध्यस्थ पारिकुद निकट में नालंदा ग्राम एठारे से जन्म ग्रहण करथिले। तापरे कोन हेछि से तरुण बयस रे सत्यवादी वन विद्यालय छात्र थिले। सत्यवादी वन विद्यालय जो सत्यवादी वन विद्यालय को प्रतिष्ठा करथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास। सत्यवादी वन विद्यालय सेठारे मायाधर मानसिंह, कवि नीलकंठ दास, गोदावरी मिश्र एमाने सब पाठ्य एमाने सब शिक्षक भाव थिले। जदि मायाधर मानसिंह कथा कहबा से छात्र भाव में रहिसंती। नीलकंठ दास, गोदावरी मिश्र एमाने वन विद्यालय सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करथिले। जदि आमे ओडिया साहित्य इतिहास को देखिबा, जदि आमे नीलकंठ दास, गोदावरी मिश्रंकर जीवनी गुड़ी को जदि पढ़िबा ताहेले आमे सेथिरु जानिबा पाई परिबा। तो ये होछि सेही सत्यवादी वन विद्यालय जहा दिने अनेक सुनाम अर्जन करथिला ओडिया जीवन रे। सेथिरे विद्या अर्जन करथिले सत्यवादी वन विद्यालय रे कवि मायाधर मानसिंह। कवि मायाधर मानसिंह रेभेन्सा महाविद्यालय रे बीए पाठ पढ़ी। 1932 मसीह से पाटणा विश्वविद्यालय इंग्राजी साहित्य रे एमए पास करथिले। इंग्लैंड रो डरहाम विश्वविद्यालय कालिदास और शेक्सपियर का संबंध रे तुलनात्मक अध्ययन विषयक गवेषणात्मक निबंध लिखि इंग्राजी भाषा साहित्य रे से डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करथिले। कवि मायाधर मानसिंह ओडिशार सर्वप्रथम डॉक्टरेट अर्जन करिथिबा जने साहित्यिक। इंग्लैंड डरहाम विश्वविद्यालय प्राप्त करथिले। कालिदास और शेक्सपियर को संबंध रे तुलनात्मक अध्ययन जोटा को इंग्राजी रे कंपैरेटिव लिटरेचर बोली कहा जाछि। से कंपैरेटिव लिटरेचर बा तुलनात्मक साहित्य अध्ययन रे जोथरे कि से कालिदास और शेक्सपियर को नेकी तुलनात्मक अध्ययन करथिले एवं परवर्ती समय रे इंग्राजी भाषा साहित्य रे डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करथिले डरहाम विश्वविद्यालय। कवि मायाधर मानसिंह ओडिशार प्रथम डॉक्टरेट उपाधि धारी थिले। कवि शिक्षकता और अध्यापना करी छात्र समाज प्रिय होई पारिथिले। तांकर जो डिग्री थिला, तांकर जो शिक्षागत योग्यता थिला ताहा आधार हुए तो से आहरी बड़ बड़ चाकरी करि पारि थांते, किंतु से शिक्षकता और अध्यापना ही करथिले तांका जीवन रे। एहा मध्य हमें देखिबा को पाई था। 1967 मसीह कवि पद्मश्री उपाधि रे सम्मानित होइथिले। पद्मश्री उपाधि जहा कि भारत सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्ति मानू मिली थाए, सही
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରଟି କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ 1973 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯିଏକି ପ୍ରେମିକ କବି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଭାବଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପରିବେଶଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ବା ଜାଣିଥିବେ ବା ପଢ଼ିଥିବେ। ସକଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସେ ତମେର ମୂଲ ନାହିଁ, ତମେ ଯିବେ ପ୍ରିୟା ତମେ ବୋଲି କୁହ, ଏତେ ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କବିତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ କବିତାଟି ଜାଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗୁ ମୋର, ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଆସିବ ମୋର ଭସ୍ମ ପାଶେ, ଦେବ হে ତାରେ ଦେହର ଛାଇ, ପାରିବ ଯଦି ଭସ୍ମ ପରେ, ପଦ୍ମପାଦ ଚାଲିବ ଧୀରେ, ଜୀବନ ପୁଣି ଲଭିବି ସଖୀ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମରଣ ତୀରେ। ତ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମିକ କବି ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧୂପ କବିତା ସଂକଳନ, ହେମଶସ୍ୟ, ହେମପୁଷ୍ପ, କୋଣାର୍କ, ପ୍ରେମପୁଷ୍ପ, ପ୍ରେମ ଶସ୍ୟ, ମାଟିବାଣୀ, ଜୀବନ ଚିତା, ବାପୁ ତର୍ପଣ, ଅକ୍ଷତ, କୃଷ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ କବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କବିତା ସହିତ ସେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଉପେକ୍ଷିତା, ନିକ୍ୱଣ, ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ସାଧବ ଝିଅ, ଜେମା, କମଳାୟନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ। ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାଜକବି, ପୁଷ୍ପିତା, ପୂଜାରିଣୀ, ନଷ୍ଟନୀଳ, ବାରବାଟୀ, ବୁଦ୍ଧ, ଶାସନଚକ୍ର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଜକବି, ପୁଷ୍ପିତା, ପୂଜାରିଣୀ, ନଷ୍ଟନୀଳ, ବାରବାଟୀ, ବୁଦ୍ଧ, ଶାସନଚକ୍ର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯେମିତିକି ବୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଆଧାର କରିକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟି ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାରବାଟୀ ନାଟକ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଇତିହାସ ଗାଇଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କବି ଓ କବିତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ, କବି ଓ କବିତା। ଜୀବନ ପଥ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ, ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀର ମୋହନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୱେଷଣ, ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏହି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସବୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆରତୀ ପତ୍ରିକା, ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକା, ଆଲୋକ ପତ୍ରିକା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ମେହେର ପ୍ରଦୀପ, ପୁଷ୍ପକ, ଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଯିଏ କେବଳ ଯେ କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯଦିଓ ପ୍ରେମିକ କବି, ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସବୁଜ କବିମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖନ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ
ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ସବୁଜ ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଏହି ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିକି ଏଇଠି ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।